নমস্কার বন্ধুগণ, সোনা ইটিং অ্যান্ড কুকিং চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। খুব শীত পড়েছে, আর শীতের সময় মাছ মাংসটা একটু বেশি হয়, তো তাই আজকে নিয়ে এসেছি স্পেশাল দই চিকেন, ঘরে বানানো দই চিকেন। আর বেশি কিছু আনিনি, ভাত আছে, আর আছে মূলো, আর আছে কাঁচা পেঁয়াজ, জল আছে সঙ্গে। তো বন্ধুরা, অল্প অল্প খাবার নিয়ে এসেছি। সোনা ইটিং অ্যান্ড কুকিং চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর ভালো লাগলে ভালো ভালো কমেন্ট করবেন, বন্ধু হয়ে থাকবেন পাশে, আর ছোট্ট ফ্যামিলিকে একটু বড় করে দেবেন। আর বন্ধুরা, শেষের দিকে হচ্ছে বছর, তো যতটা আমি ভিডিও আনতে পারবো নিয়ে আসবো। আর রেসিপিগুলো ম্যাজিক কিচেন অফ কৃষ্ণাতে আছে, ওখান থেকে চেক আউট করে নেবেন। দই চিকেনেরও রেসিপি আছে, চেক आउट कर नेবেন, খুব দারুণ। तो चलो खावा जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सर्दियां खूब है और दिसंबर मिड हो गया है, एंड की तरफ है, तो नए साल का स्वागत करेंगे बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ में। तो चलिए खाते हैं आज की स्पेशल डिश। बहुत ज़्यादा नहीं लाए हैं आज हम लाए हैं बासमती राइस, और है सैलड में मूली और कच्चे प्याज, और साथ में है दही चिकन और पानी है। तो चले खाते हैं आज की रेसिपी। তো বন্ধুরা, আজ অনেক কিছু আনিনি, অল্প নিয়ে এসেছি। আজ অনেক বেশি খেতে ইচ্ছে নেই, তাই অল্পই নিয়ে এসেছি। দই চিকেন, চিকেন লেগ পিস। লাল লাল ঝোল চিকেনের, দারুণ হয়েছে ঝোলটা।
তো বন্ধুরা, হয়ে গেছে আজকে, দারুণ ছিল আর খুবই টেস্টি। আপনাদের কীরকম লাগলো নিশ্চয়ই জানাবেন। বন্ধু হয়ে থাকবেন, আবার আসবো নিয়ে দারুণ খাবার। আসি, পেটটা খুব ভরে গেছে, শীত করছে, শীত শীত খুব। তো আসছি, আবার আবার নিয়ে আসবো দারুণ খাবার। সঙ্গে থাকবেন, पासे থাকবেন और सब्सक्राइब कर देवें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑल ऑफ यू।